Insyaallah hari ini kita lanjutkan ya. Nah, tafadhali Ummu Kenta awalan iqra'i habibati. Iya, Ustazah, sebentar Ustazah, saya belum pakai apa iPad. Tadi Ustazah. Tadi habis dari hamam, Afan. Mm-mm. Ustazah. Saya salah masuk grup. Masa ini link dua ya? Link dua ya? Salah masuk grup Afan Ustazah. Mm-mm. Ah, udah. Tafadhali. Mohon bimbingannya Ustazati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Harusnya direndah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bismillah nggak ya Ustazah? Iya, Pakai ya. Tapi bismillahnya benar nggak? Masya Allah. Hasan, lanjut. Alhamdulillah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya, zalnya jelaskan. Alladzina. Alladzina Mm-mm. Tamam. Allahu waliyul ladzina amanu. Alladzi laisa dilam. Alladzi ya, alladzi Allahu waliyul ladzina amanu. Alladzi jangan dilam ya. Alladzina. Mm. Kalau satu-satu bisa Ustazah. Allahu wal ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Wallahu waliyul. Allahu Ya. wawnya tidak Al ada. ya, afan. Allahu waliyul ladzina. Gitu Ustazah. Mm-mm. Ahsantu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur Mm-mm. walladzina kafaru Kafaru awliya'uhum fa-nya, fa di fa-nya. di fa ya bukan di kaf ya maksudnya Walladzina kafaru di fa-nya. kafaru walladzina kafaru awliya'uhumut taghut awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur minan nuri ila minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar Oh, kita balikan lagi. Ashabu. ashabu Mm-mm. ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Mm-mm.
Alam taro ilal ladzi. Bener nggak ladinya Hanya sudah? kan? Kalau ini baru di lamnya. Alam taro ilal ladzi hajja. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atah. Eh, oh, Rabbi aja saja boleh nggak Ustaz? Takutnya Mm-mm. apa tahu Allahunya nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzi Kayaknya tipis ha kan umum kita. i Ta, i taro. Alam taro. taro ilal ladzi hajja. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Dari fi apa dari Ibrahim Ustazah? Fi. Fi. Hai. Fi ib fi rabbihi an atahu Allahu mulka idh qala Ibrahim idh qala Ibrahim Qala, kok jelaskan. ah, Qala Ibrahimu rabbiyalladzi. idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi idh Yuhyi. Haknya lupa ya. yuhyi Mm-mm. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الذي يحيي ويميت قال أنا الذي يحيي ويميت قال أنا gimana sih? Ana uhyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit Ya, turun wa wa umit. Itu umit perkataan orang kafir ya. hai Qala ana uhyi wa umit. qala ana uhyi wa qala ana uhyi wa umit Mm-mm. qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladhi minal masyriqi fa'ti biha minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhi Allahu Akbar. Wazan sama itu susah Ustazah. Masya Allah. Mm. Minal masyriqi fa bi minal masyriqi fa tibiha minal maghribi fa buhit Allahu Akbar. Fabuhitalladzi kafaru. Kafar. Minal masyriqi fa tibiha minal maghribi fa buhitalladzi kafar. Mm-mm. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Enggak turun ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Mm-mm. Ahsan barakallahu fikum. Yang Susah pertama Ustazah. tadi lebih lebih santai. Ini yang ke tengah agak ke sini agak tegang suaranya. Iya betul.
Apa ngitin Yang wazannya awal-awal tadi Ustazah? sampai. Oh, di wazan. Wazannya Ya. masih bingung soalnya kan banyak yang mina, masyriqi fa, fa, biha, binya. Jadi los-los mulu dari tadi. Biha, mina kan Iya, iya yang di bergandeng-gandengan. awalnya tadi lebih santai. Yang agak ke tengah ke sini tuh suaranya agak berat, agak tegang. Jadinya kurang santai ya. Iya, Gak jazakillah apa-apa. kurang kasih. Masih Barakallahu masih fikum. bingung wazan-wazannya Ustazah. Gak Astagfirullahaladzim. apa-apa ya, Insya Mohon Allah. selalu Nah, dibimbing Ustazah. Jazakillah ya, kurang kasihan Ustazati. Ba'iyakum habibati. Tayyib, ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi tafadholi, Kak Nana. Mau bimbingannya Ustazah. Allah waalaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim, rohim jangan didorong, Kak. Bismillahirrohmanirrohim. Lembut aja keluarinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Allahu waliyullah. Allah lam ya. Tafhim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum Ladzi min jangan di lamnya, di dalnya. Alladzina amanu. alladzina amanu. Ya, jelaskan Eh, dalnya. Nah, Ahsan. tidak. Ulang. Baik. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzi walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhriju Matodi harakatan. At-tawutu. atau at-tagutu yukhrijuna walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan Ya, nur. bibirnya jangan ke depan. Mim itu nggak monyong ya. Lembut saja. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ulaika ashabun nar. Ika ashabu. Baik. Bagaimana saja? Suara saya kah yang terputus? Ika hamzanya jangan ika. Oh, ya. Ulaika ashabu. Oh ya kan. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Alam taro ilal ladzi Tipis Kak, dan ta, tipis. Alam taro ilalladzi. Alam taro ilal ladzi sudah tak. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih.
fi rabbihi an atahullahul mulka idh qala Ibrahim Mm-mm. idh idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit qala qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu Hmm? qala Ya-nya ana berapa harokat, Kak Ana? ah, Ya-nya ya berapa harokat? oh ya dua bukan ini dua bukan saja kebanyakan Iya, dua aja. kok ngeliatnya jadi mat jais mat jelajib ya Iya, bisa kenapa jadi diladari jadi Mas Jais? Allah Ulang. Ulang. oh Alladzi yuhyi. alladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit Wa yumitu qala ana uhyi wa umit. turun tuh ya alladzi yuhyi wa yumitu oh jangan di as ya qala data saja ya qala Qolanya an jelaskan Kak. Qala ana uhyi wa umit. Terus kemudian dari ana sampai uhyi itu datar aja. Mm-mm. Karena oh itu kalam kufar. Kataan orang kufar. Dia menyangkal juga bahwa aku bisa juga menghidupkan orang mati dan mematikannya. masih Wah, tak. alladzi alladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit Mm. qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq mas bisyamsi minal masyriq boleh di kos itu ya masyriq Ya. qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq Mm-mm. bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhit alat Dari Mina saja, Kak. minal 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 masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar Mm-mm. wal wallahu la yahdil qaumadz Qauma. zalimin Qafnya qauma. qauma Mm-mm. wallahu la yahdil qaumadz zalimin Nah, ahsan barakallahu fiki fatallah alaiki abu kulli khair. Catatannya jangan banget di huruf ya. Wa yumi itu bukan di wawunya, tapi di mimnya. Wa yumi itu. Tamam. Mm-mm. Oke. Alladzina di dalnya ya. Kalau alladzi jelaskan lamnya. Mm-mm. Sama Oke deh. barakallahu fikum Nana fatallah alaiki abu kulli khair. Amin zakir hamzah. Wa iya. Ya, berikutnya tafadholi man tasataqra. Ukti Wini, tafadholi Umi Wini. Ibda'i Bismillahirrahmanirrahim. ibda'i bil isti'adzah A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba dijelaskan fathah, dhammah, kasrahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tamam. بسم الله الرحمن الرحيم Mm-mm. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Ya, coba dikata alladzin, jelaskan dal kasrohnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum. الله ولي Allah. Coba hamzah wasalnya buka lagi a. Allahu waliyu. الله ولي الذين آمنوا. Begitu Ustazah? Cantik. الله ولي الذين آمنوا Bagaimana Ustazah? Ahsan, lanjut. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Nggak kuat nafasnya Ustazah. Diulang dari mana? Yukhrijuhum. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور Minan. dari minan minan Yukhrijunahum. nuri ila zulumat. Ila, fathah buka lagi. Ya, ila zulumat. Yukhrijunahum. Coba dari yukhrijunahum. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahimu Jelaskan. rabbiyal Kasrohnya. Il. Qala. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت Ya, yuhyi wa yumit. يحيي ويميت Ini jangan terlalu ya. Datar saja. Yuhyi wa yumit. يحيي ويميت Mumtazah. قال أنا أحيي وأميت Ya, قال kalau disambung nafasnya nggak cukup ya. Ustazah. Oh. Mau dicoba ya. dari mana? Saya coba dulu. Dari Izqala. Iya, dari situ. Qala sampai wa umit, nah itu diwasal. Qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Tarik nafas tapi jangan dikeluarkan semua nafas. Tarik nafas dulu.
Nah, mengeluarkan nafasnya itu pelan-pelan, berkata baru keluarin sedikit, berkata sedikit gitu ya. Jadi biar apa namanya, nafasnya sampai di akhir ayat. Insyaallah. Dicoba ya Ustazah. Nah, tafadhali. إذ قال Dalnya, إبراهيم رب dalnya nggak mau kolkolah idok, idok eh, ya, dialirkan dulu berkokof. Ilkola. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال gak masuk Ustazah Afwan. Ya kol situ. Bisa kan? Kol baru di situ. إذ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال طيب قال قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق berarti minal jangan di nun ya, mimnya dijelaskan minal minal من masyriqo. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق Mm-mm. من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين La yahdil qawmal zalimin. والله لا يهدي القوم الظالمين Tamam. Ahsan barakallahu fiki fatala alaiki abu kulli khair. Ini tambihi yang tadi ya zal sukunnya ada dua tempat ya, hati-hati dialirkan dulu. Kemudian untuk perpindahan intikal dari zal sukun ke kof itu pelan-pelan saja biar dia tidak ada idak idak gitu ya. Ilqola gitu ya. Ustazah. Hmm. Jazakallah khairan kasiran ya Ustazih. Amin wa Umi, iyyakum jazakumullah khair. Umi Wini, Barakallahu fikum. apa signalnya jelek ya? Oh, Umi Wini. wallahu a'lam. Eh, kalau di sini bagus. Kalau bagus kan kita semua perempuannya biar apa namanya ustazahnya maksimal koreksi kita. Jadi isma muharokat apa semua apa mulutnya terbuka atau monyong. Jadi ketahuan nanti bisa dikoreksi, bisa diperbaiki gitu. Ya, ke depannya buka kamera ya, boleh ya? Baik, insya Allah. Hai, jazakillah khairan kasiran, masya Allah. Halo, sudah. Tayyib berikutnya Umi Ika. Tafadhali. Evalukum Alhamdulillah, Umi Ika sudah. sehat. Alhamdulillah, ya sudah. Ini coba mikrofon Umi agak ditempelkan sedikit ke depan. Turun. Iya. Ya, sudah jelas Apa-apa. sudah. Iya, ini jelas. Tadi agak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tamam. Satu itu memul harakat domahnya sempurnakan Umi. Di doma yu terutama ya. Kemudian ju sama hu. Tamam. Mm-mm. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Sekali lagi, alladzina, dalnya jelaskan.
alladzina Tamam. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur Mm-mm. walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur. Ya, sempurnakan lagi tasydidnya. Kurang sedikit tasydidnya. Nun. Oh, yang nunnya. Mm-mm. Dari yukhrijuhum Ustazah. Naam. Boleh. Yukhrijuhum yukhrijunahum minal Yukhrijunahum yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ila kasrah ila 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 zulumat. Hmm. yukhrijunahum minan nuri ila zulumat Mm-mm. ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Kalau misalnya kata hum fiha khalidun diwasol ashabun nar hum fiha khalidun nafasnya bisa nggak Artinya bisa ya. bisa Jadi coba. ketika kita mendapati ayat-ayat yang mana itu ancaman untuk orang-orang kafir ya, kita wasalkan semuanya itu ahsannya untuk apa? Untuk tanbih ya. Inilah biar siksanya itu semakin terasa gitu. Nah, kebalikannya apabila kita menjumpai ayat-ayat tentang nikmat, tentang surga, nah itu kita wakof wakof Iya, Ustazah. padanya. Agar kita Ya. apa lezatan menikmati bahwa inilah kabar gembira untuk kalian wahai orang-orang yang beriman tentang surga yang mana di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya dan lain sebagainya. Itu kalau untuk ayat-ayat rahmat atau ayat-ayat tentang surga. Tapi ketika yang untuk kafir ini kita wasol. Asalnya seperti itu. Coba Umi diulang. Terus kemudian khalidun itu boleh sedikit diangkat ya. Karena Hidup wah ya, Ustazah. dunia. Dun. Mm. Ulaika ashabun nari hum fiha Ya. khalidun. Hum fiha khalidun. Khalidun. Hmm. Ulaika ashabun nari. Asha, coba slide-nya Ha. scroll. Asha. Nah, Asha. Ulaika ashabun masih nar. jangan jangan syiddah Umi. Asha ini belum ada rohwanya kurang. Ashabu, Ashab, ashabu. Mm-mm. ashabu, Nah, ashabu. tamam. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Tamam. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulka idh qala Oh, Ibrahim dan hati-hati zal ke kofnya jangan idh kok lagi ke An atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit
dari allazi Ustazah. Mm-mm. Allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu. Jangan u qala ana uhyi wa umit. Allazi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umitu. Mm-mm. Qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Ya, coba ada yang terlewat tadi satu hurufnya. Oh ya, dari Dari awal. Qala Qala ya. ibro. Mm-mm. Qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha. Tak kuat sudah. Nah, gimana? Ulangan, Minal coba jangan dipaksa. masyriq ya. Ya, minal masyriqo. Diulang sudah. Tamam. Diulang. Qala Ibrahimu fa inna allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tamam. Minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafaru. Mm-mm. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Ahsanti, Masya Allah. Barakallah fiki. Fatallah alaiki. Abu kulli khair. Amin Insya ya Allah. Allah. Jazakillah khair saja. Iyakum habibati wa jazakumullah khairah. Taib. Mbak Daha, tafadhali. أنا أستاذة ممكن أستاذة. Hayakumullah, tafadhali umi ana. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hati-hati ain. Au. أعوذ Au. أعوذ Fajwahnya, bibirnya jangan terlalu rapat. Biar suaranya keluar. Au. أعوذ Nah, ini tapi suaranya masih ada di rongga tenggorok rongga mulut ya. Au, au dorong sedikit lagi. Au, ringankan. Au. أعوذ Ayo, mumtazah. Kemudian satu lagi ro-nya jangan ditekan. Rojim lah ya. Minasyaitonir rojim. Hakata. من الشيطان الرجيم. Nirrojim. Nirrojim. الرجيم. Ji, ji. جي جي جيم Lagi coba ji. جي. Tamam. Ahsanti. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-mm. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-mm. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور Mm-mm. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. lanjut Mm-mm. Ustazah. Lanjut. يخرجونهم من النور
nuri ila dhulumat. Nu, Apa Ustazah? bersihkan waw matnya. Nu, 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 nu. nu, nu. Enggak dengung maksudnya Ustazah. Nu, Nunnya ketika doma dan ada mat setelahnya itu bersih. Jadi dengungnya nun, ya gunanya nun itu ketika kita membaca di n-nya saja. Tapi ketika berharokat, mutaharikah, nu, bersih. Ya domanya itu bersih, nggak nu, nu lah. Tapi nu, nu. Adapun pas n, nah itu memang ada gunanya. Tapi ketika berharokat, nu, yuh, misalnya yukhrijunahum, nah ya, nahum. Ini nunnya fathahnya juga bersih. Misalnya ilan nur, nu, doma, kemudian waw madnya ini juga bersih. Ilan, nah ada gunanya itu ketika sukun tadi. Seperti itu. Mafhum, umum anak. Ustazah, insyaallah. Mm-mm. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Yep. Ulaika ashabun nari. Coba haknya ke tengah lagi. Ashabu. Ashabu. Tamam. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alam Mm-mm. ta Alam, jelaskan hamzanya. Alam ah, taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. enggak kuat Ustaz. Sabar. Ayo. Iya, Enggak. lah bahasa. Nah, Alam taro ilal ladzi lamnya ini dia. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allah. Boleh nggak berdiri situ Ustazah? Kurang mulku ya, mulka. enggak apa-apa. Hmm. Karena memang nggak ini ya, nggak cukup. Maf'ul bihnya nggak nggak ke, nggak kebawa nggak apa-apa. Nanti diulang lagi. Karena ya memang darurah ya. Heeh. Mulai dari fi rabbihi ya Ustazah. Apa? Hmm. Fi rabbihi an atahu Allahul mulka iz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Mm-mm. Al dari alladzi atau rabbiyalladzi Ustazah? Alladzi ya. Alladzi. Alladzi yuhyi wa yumiit. Alladzi. Lamnya jelaskan. Alladzi. Alladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Nah, jangan diangkat ini kaul kufar. Perkataan. Qala ana uhyi wa umit. Uhyi, ha dialirkan suaranya. Uhyi, uhyi. Alladzi yuhyi wa Alladzi yuhyi wa yumitu qala ana salah. Alladzi yuhyi wa yumitu qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahimu fa inna Allaha
بالشمس من المشرق فأت بها. Hati-hati di Yes, kata apa tadi? Yakti sama mina ya. yes. Oh iya. Mm-mm. Fa innallaha ya'ti ya badi yain saja. Ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha mina biha. Ah, Inna biha. Qala Ibrahim roh. Qala Ibrahimu fa inna. Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Aduh, malah nggak cukup, sudah. Minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Lanjut, Ustazah. Ya lanjut. Wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Lami coba Wallahu la yahdil qawmadh zalimin. Wallahu la yahdil qawmadh dhalimin. Jamil, mumtazah, ahsan, barakallahu fiki, fatallahu alaiki, abwa kulli khair. Tadi ya, ti dianya saja. Kemudian hati-hati mina ya, di mimnya ya. Alladzi, alladzina. Nah, bedakan ya. Tamam. Ahsan, barakallahu fikum wa ma'ana barakallahu. Jazakallah Ustazah, barakallah. Wa iyyakum. Kita lanjut ke Ummu Nora, tafadhali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ummu, kaifa haluki? Bagaimana kabarnya, sehat Ummu? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Tafadhali Ummu, ikra'i. A'udzu billahi minasy Sini coba A'udzu Umi. Deraskan suara aliran tafasyinya, udaranya. Minasya. Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedikit lagi. Syinya kan bertasydid ya. Jadi kurang sedikit mengalir suaranya. Minasya. Tahan dulu. Minasya. Aku ulang lagi Umi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Umi. Ahsan. Lanjut Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hak kasrahnya jangan miring ke Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ahsanti, Masya Allah. Ya, Umi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, coba dikata alladzina amanu. Jelaskan nazalnya, kemudian tahqiqkan hamzah jadi kata amanu. Amanu. Nah, Alladzi gitu ya Ustazah. iya, alladzina. Nah, Alladzina amanu.
Itu Ustazah. Ulang dari awal Ustazah. Nah, boleh, boleh. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mm-mm. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Iya, coba suaranya diturunkan lagi tingkatan ininya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Naam, ahsan. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Iya, haknya jangan diangkat fiha, fiha, fiha di fi-nya saja. Udah tersedia. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali lagi fiha. Fiha Nah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. mm-mm. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه Panjang pendeknya أن Umi? ya, Panjang pendeknya Ibrahim fi rabbihi. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. Tamam. Gimana Ustazah? Ahsan an atahu dari situ. Oh, nggak langsung ya Ustazah ya? Diulang dari an atahullahu mulkum. Berhentinya di mana Ustazah? Idz qala Ibrahim. Baru nanti diulang dari idz qala Ibrahim. An atahullahul mulka iz qala Ibrahim. Hmm. Lanjut Ustazah. Nah, lanjut Umi. Iz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu Nah, qala anu. Y-nya dua harokat mutabi'i. Qala iz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Uhyi panjang matobi. Ya, ya. Qala ana uhyi wa umit. Di situ ada apa? Ya. Ada ini ya. Kalau di sini di layar ini tanda matobi'i seperti ini. Nah, ini dipajanya panjang. Qala ana uhyi wa umit seperti itu. Ya, nggak kelihatan.
Ulang lagi ya Umi, Ustazah. Nah, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت Aman. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب Tamam. Ahsan, lanjut Umi. فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Ahsan. Fabuhitalladzi kafaru. الذي فأت بها من المغرب فبهت الذي من jadi yang ditekannya di lazinya ya Ustazah ya. Di Fa lamnya. di lem ya. Fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Itu Ustazah. Ahsan. Mumtaz. Naam. Wal- Wallahu la yahdi Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Iya. Wallahu la yahdil. Lamnya jelaskan. Wallahu la yahdi. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ahsanti, Masya Allah. Mumtazah, barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki. Umi Nora, Masya Allah, hari ini nggak terlalu tinggi suaranya ya. Allahumma barik, Masya Allah. Mumtaz. Iya. Jazakallah khairan Jadi, Ustazah. amin. Iyakum. Jadi, yang perlu diperhatikan tadi kalau misalnya ketemu kata alladzina, ya, yang ada nunnya, yang untuk jamak berarti di zalnya yang dijelaskan. Kalau alladzi, setelahnya tidak ada nun untuk mufrad berarti di lamnya. Terus kata mina, ila, ala, bihi, fiha. Nah, itu semuanya di huruf depannya ya, Umi ya. Nah, Biha. Oh, iya. barakallahu fiki wa iyyakum. Jazakallahu khair. Insya Allah nah bacakan untuk pertemuan pekan depan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه
وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Yang pertama di sini ya au kalladzi, lamnya dijelaskan. Marra ala, ini juga ainnya jelaskan ya. Kemudian wahia, di haknya dijelaskan. Kemudian khawiyatun ala. Nah, di sini ainnya. Kemudian kata urushiha, sinnya juga dijelaskan, makhrajnya, kasrahnya. Qala, anna gunah musyaddadah disempurnakan. Qala anna yuhyi. Nah, di sini ada hak sukun. Biasanya di sini baca hak sukunnya kurang terlihat ya rokhwahnya. Diberikan sifat rokhwah pada hak sukun. Dan kemudian hati-hati jangan tertukar dengan hak. Yuhyi. Nah, setelah huruf ya di situ ada tanda matol bi ya itu. Wajahnya 2 harokat. Hadhillahu, jelaskan haknya. Hadhillahu ba'da mautiha. Setiap isim yang berhadapan dengan dhamir dijelaskan juga di situ. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'asah. Ba'asah ya, jelaskan fathahnya. Ba'asah. Thumma ba'asah. Qala, jelaskan qafnya lagi. Qala kam labista. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Wawulin diberikan aliran suaranya ya. Yauman. Ba'da yaum. Kemudian dikata qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wa syarabika lam ya ila di sini hamzanya ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, sempurnakan nun tasydidnya. Wangzur, dan lihatlah. Nah itu adalah fil amr. Maka jelaskan amrnya atau perintahnya. Wangzur ila, lihatlah kepada himarika, keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan jadikan itu untuk kalian apa? Bukti untuk manusia. Amar, wangzur semuanya di sini amar. Maka dijelaskan. Wangzur ilal 'idhami kaifa. Jelaskan kaifanya. Kaifa nunshizuha. Jelaskan zanya. Zuha. Thumma naksuha lahma. Terus falamma. Udah musyaddadah mim sempurnakan ya. Tabayyana lahu. Haknya jangan lupa itu harokat. Qala a'lamu, hamzah tahqiq. Anna ini juga ditahqiqkan hamzahnya. Anna Allah ala ila mina sama ya. Kulli syai'in qadir. Dan jangan lupa untuk diperhatikan makhraj huruf, sifat huruf ya, ditunaikan semua ahkam. Nah, barakallahu fikuna jami'an, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfir minkun. Insyaallah ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummati fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair saja. Habibat. Sehat selalu saja.
izin live.